Sivi prosličnjaci oblaci nadvili su se nad Zagrebom poput teške zimske deke, najavljujući još jedan od onih oštrih veljača dana kada temperatura pada daleko ispod nule. Snijeg je lagano padao već 3 dana zaredom, stvarajući debeli bijeli pokrivač na ulicama koji je dodatno otežavao kretanje ljudima koji su žurno hodali prema toplini svojih domova, ureda ili trgovina. Na ulici Ilica, u samom srcu zagrebačke šetnice, trgovina sportske opremije Sport Max spremala se za zatvaranje. Bio je to jedan od većih sportskih dućana u centru grada, poznat po širokom asortimanu kvalitetne sportske odjeće i obuće, ali također i po cijenama koje si je mogao priuštiti samo Zagreb srednji sloj ili viši. U izlogu su se blistale najnovije tenisice poznatih svjetskih brendova, jakne s tehnološki naprednim izolacijskim materijalima i sve što je moderan sportaš mogao poželjeti. Mladi 12-godišnji Filip Marić stajao je ispred tog izloga već skoro pola sata, unatoč tome što je temperatura bila toliko niska da mu se mogao vidjeti dah kad je disao. Filip je bio mršav dječak s velikim tamnim očima i kratko ošišanom kosom, obučen u tanku jaknu koja je očigledno bila premala za njega i hlače koje su mu bile prekratke. Međutim, ono što je kod njega bilo najupadljivije bila je činjenica da je imao samo jednu cipelu na lijevoj nozi, staru, pohabanu sportsku cipelu koja je viđena već previše zima i ljeta. Na desnoj nozi Filip je imao samo debelu vunenu čarapu koja je bila potpuno promočena od snijega koji se topio pod njegovim stopalom. Pokušavao je minimalno opteretiti tu nogu. Povremeno je podizao i stavio na lijevu nogu da je zagrije, ali hladno i vlažno kamenjište pešačke zone prolazilo je kroz tanku čarapu kao da uopće ne postoji. Filip je živio s bakom Marijom u malom stanu u Dubraviji, jednom od zagrebačkih kvartova gdje su stanarine bile nešto pristupačnije, ali životni uvjeti daleko od idealnih. Njegovi roditelji poginuli su u automobilskoj nesreći prije 3 godine, a baka Marija, umirovljena čistačica koja je primala minimalnu mirovinu, jedva je uspjavala platiti osnovne račune. Unatoč svojoj dobroti i neograničenoj ljubavi prema unuku nije mogla pružiti Filipu sve ono što bi trebalo djetetu njegove godine. Problem s cijelom bio je nastao prošlog tjedna kada je druga cipela konačno potpuno postala neupotrebljiva. John se odvojio od gornjeg dijela, a pokušaji zakrpljivanja izolirpankom i ljepilom nisu uspjeli. Filipovi školski kolege počeli su ga zadirkivati zbog his izgleda, neki su čak bili okrutni u svojim komentarima. Vod ga je činilo ješće sramnijim nego što inače felt zbog svoje situacije. Možda imaju neke jeftine cipele, razmišljao je Filip, gledajući kroz staklo trgovine. Ili možda neki per koji je ostao od prošle sezone. Njegova baka mu je ranije objasnila da za Nine nema novca za novu obuću i da će morati čekati do sljedećeg mjeseca kada dobije mirovinu. Ali Filip je znao da je čak i kada dobije mirovinu, vjenkšina novca mora ići na hranu, racunes za struju i gas i druge neophodne troškove. Nova cipela bila simpli nije prioritet kada se treba hraniti i održavati toplim. Možda ako samo ušetam unutra i pogledam, Filip je razmišljao. Možda imaju nešto što mogu sebe priuštiti. Možda ne košta toliko koliko izgleda. Duboko je udahnuo hladni februar air i gurnuo heavy staklena vrata trgovine. Toplina koja ga je immediately okružila felt incredible nakon pull drug hours spent. U hladnoj. Miris novih sportskih tenisica, čiste odjeće i klime sistem stvorili su atmosferu koja je bila poput another svijeta compared to cold Zagreb streets. Za pultom je stajala mlada prodavača, Anamaria. Novak, 23-godišnja studentica ekonomskog fakulteta koja je radila part-time u trgovini da finance svoj studij, odrijelo je u uniformnim crnoj polomajici s logotipom trgovine i imala je friendly smile koji je usually činio kupce welcome i comfortable, ali kada je Anamaria pogledala Filipa, već smile je pomalo faded. Vidjela je njegovu wet čarapu, worn out clothing i generally nužnoj appearance. Njen prvi instinkt nije bil compassion, nego concern o to kako takav customer reflektuje na imidž trgovine. Možeš li ti pomoći? Pitala je. Ali tone njenog voice hasn't been kao warm kao usual. Filip je looked around magazinom, feeling suddenly very self-conscious a svojoj appearance. Sve je izgledalo
tak expensive i high quality, i on felt kao outsider who didn't belong u such place. Ja želim vidjeti nekakve cipele, skazao je quietly. Nešto što nije previše skupo. Anamaria je pogledala Filipa od glave do pete, primećujući još details o njegovoj neuređenoj appearance i mokroj čarapi, koja je ostavljala manje padl na clean floor trgovine. Ne na professional, training učila Đuje da treat svakog customer s respect, ali njena personal predrasude počele su preuzimati. Koji je tvoj budget? Pitala je sa tonom koji je pustao. Distinctly cooler. Filip je počeo nervozno fumble u svojim pocket, izvlačeći skomkanjih few novčanica i kamada kovanjica, koji je saving za nekoliko nedjelja. Počeo je counting, imam možda 50 kuna. Anamaria's expression changed the unmistakable disdain. 50 kuna? To nije dovoljno za ništa u ovom magazinu. Najjeftinija obuća koju imam košta najmanje 200 kuna. Ali možda imate nešto older, ili na sniženju, ili... Filip je desperately iskao any possibility. Slušaj, Anamaria je skazala. Njen voice sada frankly impatient. Ovo je quality magazin. Ne prodajemo second hand ili damaged tovare. Ako nemaš proper funds, možda bi trebao pokušati u some other places. Njene reči bole Filip više nego što je cold ice bole njegovu barefoot. Čuo je contempt u njenom voice i osjećao kao da je his worth kao person. Bila decided based simply na amount novca koju ima u pocket. Molim te, skazao je, njegov voice barely audible. Možeš li samo pokazati mi something? Možda možemo find nekako rešenje. Resolution, Anamaria je repeated, sada clearly annoyed. Koja resolution? Ovo nije charity organization. We run business ovdje. U tom trenutku stariji customer koji je bio shoppingu back od magazina primetio je ovu conversation. Bio je to Miroslav Petrović, uspešni biznismen u svojim 50-ima kuđije kejme da kupi running shoes. Slušao je exchange between Anamaria i Filip s rastućim diskomforom. Izvini mi, interruptovao je, približavajući se counter. Što se ovdje dešava? Anamaria se okrenula toward njegu s professional smile koja je immediately returned. O, ništa značajno, gospodine Petroviću, samo explaining malom customeru da our magazin nije suitable za njegov budget. Miroslav je pogledao Filip, tako seeing desperation u njegovoj očima i embarrassment na his licu. Takoš noticed moki čarapa and realized that it clearly had serious problem, young man, skazao je gently da Filip. Kako si ended up sa only Jednom Cipelom? Filip je reluctantly told njegov priču o roditeljima koji died, o baki koja tries njena best ali doesn't have mnogo novca, o drugoj cipeli koja se pokvarila i o tom kako has been hodajući only jednom cipelom za više od week. Miroslav slušao pažljivo, feeling increasingly moved by Filip's situation. Kada je Filip završio, Miroslav se okrenuo back da Anamaria. Ti si told ovom detu da ne možete kupiti ništa ovdje? Anamaria je stanovnika defensive. Gospina Petroviću, on ima only 50 kuna. Ne možemo make exceptions za every person koji... Exceptions? Miroslav interrupted. Govorimo o deci koji nema shoes. To nije o exception, to je o basic decency. Ali, Anamaria zaštitila. If počnemo accepting inadequate novak, gdje to ends? How do we maintain our standards? Miroslav she looked at Njena s mixturom disappointed i sadness. Tvoji standardi seem da include judging dete based na ego economic status, rather nego na njegove potrebe kao human being. Filip slušao je uvač conversation feeling increasingly uncomfortable. Nije hteo da cause problems, abu create conflict between adults. Samo je hteo da najti solution za njegov problem su buči. Možda bi trebao prosto da idem, skazao je Filip quietly. Ne hoću da create trouble. Ne, skazao je Miroslav firmly. Neće da ideš nigdje until ne find solution. Okrenuo se da Anamaria. Show nam na jeftinižu obuću koju imate. Anamaria je reluctantly pošla da back storage area da find najjeftiniji options available. Dok je bila away, Miroslav kneeled down da Filip's level. Kakvo je tvoje ime? Filip Marić. Filip, want, da znaš da nije tvoja krivica što se finding u ovoj situaciji. Sometimes adults forget što je really important. Anamaria se vratila s nekoliko parova cipela koji su bili marked down, jer se radi o modelima iz prošle sezone ili onima koji su imali manje aesthetic flaws. Čak iz discount,
Najjeftiniji per koštao je 150 kuna. Ovo je najbolje što mogu da offer, skazala je, postavljajući cipele na counter s obviously reluctant manner. Filip je pogledao na cipele s longing. Bile su mu savršne, pravi razmer, good quality i iako nisu bile najnove style, bile su infinitely better nego njegov current situation s jednom cipelom i wet čarapom. Koliko košta najjeftiniji per? Pitao je hopefully. 150 kuna, odgovorila je Anamaria. Filip's heart sank. Imao je only polovinu od toga što je potrebno. Miroslav je vidio disappointment na Filip's lice i doneo decision. Ja ću platiti difference, skazao je. Filip, izaberi koje cipele želiš. Filip je pogledao na Miroslav s disbelief. Ne mogu da dopustim da to učinite, gospodine. To je previše, nije previše, Miroslav je skazao firmly. I ne radim to iz samilosti. Radim to jer every dete zaslužuje da ima osnovne stvari koje treba, ali Anamaria je stepped forward. Gospodina Petroviću, appreciate vašu kindness, ali imamo policy protiv takve arrangements. Kakav policy? Miroslav je sharp pitao. Well, Anamaria just stammered. Nije exactly napisan policy, ali general practice je da ne encourage takve irregular transactions. Miroslav je posmotrio na NJU s growing anger. Irregular? Platim. Punu cenu za cipele. Što je irregular u tom? No i počnemo doing to za jedno dete, onda će svi očekivati. Svi će očekivati šta? Miroslav interrupted. Da budemo decent. Human beings? Da pomognemo djeci u nuždi? To su terrible precedent da set? U tom trenutku, unutra u magazinu šao, yet another person. Vladimir Novak, vlasnik magazina. Sportmax. Bio je middle-aged muškarac u expensive odeli koji je came da check dnevne sales reports. Što se ovdje dešava? Pitao je, srazu primećivajući tension u vozduhu. Anamaria. Immediately okrenula toward njega. Tata, imamo situaciju ovdje. Tata? Miroslav repeated, sada understanding connection between Anamaria i magazine owner. Da, skazao je Vladimir. Anamaria je moja kćerka. Ona raba ovdje part-time. Vladimir pogledao situation, Filip s njegovim visible desperation, Miroslav koji je obviously upset i njegovu kćerku koja je looked defensive. Možete li mi objasniti šta se dešava? Pitao je Vladimir. Miroslav obezpečio detailed account od svega što se transpired o Filip's situaciji, o Anamarija's refusal da help i u njegovoj offer da help Filip kupi cipele. Vladimir slušao, carefully, njegovo lice becoming increasingly serious. Kada je Miroslav završio, Vladimir se okrenuo do svojoj kćerki. Anamaria, je li to tačna? Anamaria looked uncomfortable. Tata, pokušavala sam da protect interesi of magazine. Protecting interesi, Vladimir repeated. By refusing da serve customer который ima parcijalni payment plus assistance of drugoga customer. Ali on je dete bez proper funds. On je dete koji requires pomoć, Vladimir interrupted. I we are u position da pomognu. Vladimir se okrenuo da Filip. Molodu čoveče, izvini za neugodnost koja ti je kost. Može kćerka je made mistake. Zatem se okrenuo back da Anamaria. Ti si zaboravan osnovni lesson o tome šta znači da služiš ljude. Ovo nije just about prodavanje produkata. To je o tome da budeš part zajednice. Vladimir je pristupio Filip directly. Filip, jel tako? Molim te, izaberi cipele koje želiš. Na house. Ali ne mogu da dopustim. Filip je počeo. Možeš i ćeš. Vladimir je skazao kindly, ale firmly. Ponekad zajednica treba da se pozaboti o svojim members. Danas je tvoj dan da primiš pomoć. Filip je gledao available cipele s wonderment. Posle nedelja hudanđa s only Jednom Cipelom i deža i manđa per čini se kao miracle. These ones, skazao je, pokazujući moderate priced pair koje bi bile perfect za njegove potrebe. Dok je Vladimir personally helping Filip try on nove cipele, on je continued razgovor s Miroslav. Gospodine Petroviću, zahvaljujem vam što ste stood up za ovog deca. Ne svi bi učinili to. Trebao sam da učinili more earlier, Miroslav replied. Vidio sam šta se dešava i trebao sam da intervened sooner. Vladimir sighed kao on fitted cipele na Filip's feet. Mislim da sam failed da properly teach moju kćerku about values. Fokusirao sam se na business aspekti, ali neglected human elemente. Anamaria, koja je bila listening to ceo conversation,
Finally, spustio gen defensive stance. Seeing njenu tac personally serving Filip, videći genuinu happiness na Filips lice kada je tried on nove cipele i remembering Miroslav's words o decency, nešto inside njene started to change. Filip, skazala je quietly približavajući se, izvini što sam bila gruba prema tebi. Nisam dumala o tome kako se osjećaš. Filip looked up at njene. To je okej, ponekad ljudi have bad days. To niže excuse, skazala je Anamaria. Trebala sam da budem kinder. Vladimir je kimnuo approvingly na njegovu KTS herku. To je početak learning Anamaria. Kada je Filip stažao u njegovim novim cipelama, Vladimir je dodao unexpected element. Filip, imam proposition za tebe. Ako si interesovan, možeš doći ovdje jednom nedeljno i pomoći s organizing inventory. Platit ću te fair wage za tvoj rad. Filip's eyes lit up. Stvarno? Mogu raditi ovdje? Apsolutno. No ima uslovs. Moražu tvoji grades ustati good i moražu da kam se zbaki approval. Ona će biti tako happy, Filip exclaimed. Miroslav, koji je watched cela transformation, felt proud. Od načina koji je situacija resolved. Vladimir, impressed sam kako si handled ovo. Zahvaljujem, Vladimir replied. Mislim da sam learned lesson danas. About values, I hoću da pas na moju KTS herku. Kao što je Filip prepared to leave, wearing njegove nove cipele i carrying small job offer što bi change njegov life, Vin turned back the group. Zahvaljujem vam svima, skazao je. Ne samo za cipele, već zato što ste me treated kao osobu worth helping. Miroslav rukovan Filip's hand. Ti si person worth helping, Filip. Ne zaborave to. Anamaria takoš rukovana Filip's hand. Hopes da ćemo postati friends now. Filip smiled brightly. Da, sviđetlo. Kada je Filip left magazine walking confidently u njegovim novim cipelama instead of limping na jednoj wet čarapi. Atmosfiru Sport Max bila completely different nego earlier that dan. Vladimir okrenuo se da Anamaria. Šta si learned danas? Learned sam da to kako tretirame ljude nije u njihovom novcu nebo station u life, skazala je. To je osnovnim respect i kindness. I learned sam da ponekad helping someone može change njihov ceo life. I šta još? Learned sam da business nije just about profit. To je o služenju zajednici i making positive impact. Vladimir nodded. To su važni lessons. Mislim da ćeš postati much better person i business woman jerih. Months later, Filip postao je regular fixture u Sport Max, working part-time after school i doing excellently u njehovim studies. Njehova friendship s Anamaria grew strong i he often brought njehovu baku da meet people koji su njemu pomogli. Miroslav postao je regular customer i developed mentoring relationships s Filip, helping him schoolwork i offering guidance about future education opportunities. Magazin itself zarobotav reputation kao place koja cared about zjednicu, što actually brought više business kao people, appreciated vladelaciju values. Znaš šta je najbolje u celoj pripovici? Vladimir skazao. Anamaria jednog dana kao, oni watched Filip helping organize novu inventory. Što? Svi su dobili nešto. Filip dobio cipele i job, ti si learned važne values. Miroslav felt good o helping. I naša biznis postala je stronger jer pokazala da care. Kada radimo good things. Sve one benefits. Anamaria smiled. Kao. Ona watched Filip carefully arranging shoes. His once desperate expressions amengans confidence i happiness. Mislim da je to šta se dešava. Kada dopustimo kindness da guide naše actions instead of fear ili prejudice. I tako je dan cold februari dan kada dete s jednom cipelom entered sportski magazin, što probably changed više lives nego što je bilo koga. Initially realize, proving da single act compassion može create ripple effect goodness što spreads daleku beyond initial moment. Ako vam se sviđala ova priča, a snazi kindness, važnosti ne judging people based na njihovu economic situaciju i kako single act compassion može transform multiple lives, molim vas da kliknite sviđa mi se i pretplatite se na naš kanal za više inspirativnih priča. Podelite ovaj video s onima koga trebaju da hear da small acts of kindness može make ogromnu difference u nekoga life. Vaša podrška nam
pomaže da stvorimo content koji promotes empathy, community spirit i understanding. Hvala vam što ste danas s nama.